आदिवासी अपडेटेड वीडियो बनवा रहे थे ओ तारा कह दी पहले कटवाने का जानी हां पहले का जानी ओ माय गॉड केक गोबर खान यारो 3 बार ए तुम्हारा वाली वीडियो में आराम जम लगा है के तो का चैनल है बाप रे गजरा है बोल तो मुझे लगा 4 बॉल एकটাই नहीं बोल दो तो दिया गया 4 बॉल दिगला रे होते गया ऐसे धुए जाবে ঠিক আছে নিয়ে যাবে ए खाली জোড়া হল দুইটা दिगा हो 4 बॉल दे नी मारो दिन टेंशन ना कर दिया एक लगा हां दिला तो पूरा चौका ना ना मुंह पे नाम आई रे हेलो ऑन हेलो Celebrate the music. এই আলা খালি যখন না এত ছোটরা হিন্দি বলে এই দুটালে না একজন আলাদা ভাগে চলছে অন ভাই চলছে ভাগে চলছে লম্বা করে ভিডিও মালিক আছে মার খালি ব্যাকগ্রাউন্ড লাগা খালি ডান্স করছে চাওয়ালি ডান্স করছে खत्म दीपक ले रहा जोड़ा के लिए वीडियो हम वीडियो देखी हमारा वीडियो ला झुक गया साला ওইখান থেকে খুলে দি स्टेट पर हम अरे आओ लोग আরে ফেপা দে এ মারতে টিফাইন দে खतरनाक পেছো ए पा के लिए पा পেছো কোন তো ভিডিও দমু को निकला है रे शॉट तो इधर ही मारो चाहिए इधर से लागे इधर से हां देख लो मो वीडियो कांडी करा বাপ রে দুইটা হয়ে গেল টাকা টাকা শট মারছে দুইটা হয়ে গেল কি হল মারি মানে মায়ালি রে তিনটা কি ले मारे सब आगे क्या है ए 4 बॉल আলা মারাতে মারবে দীপক वाला गोड़े वाला अंदर अनिल मोर वाइट ए रे ये वाइट ना थांगा गया वाइट थर्माकोल था लास्ट बॉल अला रख दिया ये लास्ट बॉल तो आले तो लास्ट बॉल दे ए मोक डाला यार वाला धोनी लास्ट बॉल को दे ओवर ले लास्ट बॉल को आके उसको बचाना ओवर ये क्यों आ जाएगा जो करेस दादा रेडी चलो दही तो हरे हरि दुख हरि ए देखी व्हाइट ना गेलो रे ना डाउला वाचे तो मुझे देखो नहीं देखला कोई नहीं होता अचल नहीं वाइट हां ये तीन गाना कर लाउडा ও ঠিক আছে দেখো বাজ কেশর করে তো ছুঁয়ে দিছেন রে ना এমন হুদি ট্রায়াল ই করছে अबड़ा गिर फ्लिप या अरे मसाला बानी बाकी दे बका ইনি ট্রাই করছে पुलिया वाला রে लड़ाई गई আরে তোমার জিঙ্গা কা সুতো আছে তারপর তুলা वो खाली हल बॉल तो लगा है ये भी को ये भी मेरी गलती ये भी मेरी गलती अरे जानती हो जी दुबई ना रन कर दे अब अपने बाप साफ दे कीड़े साफ देखो मुंह डोला है देखो डोला है डोला है मार मन जाएगा फाइट बॉलिंग को बात दे ए चले एक बॉल भाई रॉकी तो यूथ खिलाड़ी वो बॉल हो नहीं पाए रे मोबाइल रे अलाउ नहीं वीडियो स्पीड बॉल में मारवा ही नहीं पावे কেমন ওটা হুম মোর পায়ে তো টপা বসিলে রে 9 টাকা দে ধরা লিওলা পড়া কোদি মোর তো আদি দুইটা আইডি পড়াল ঝরে মোর কাপুর আইডি আছে বের মোর আইডি তো তেতলা খতরনাক আছে বেন্ডেল বেন্ডেল मोर आलर आइडिया एक एक बॉक्स ला निकला छु गेने अब बम गोडला चाला जा खत्म कर दिए चुकी का धर आइडिया देन दे आइडिया दे दे मोर आलर করে ধর খেলোয়াড় আমি আর দিয়ে দিলাম चैन को नहीं देखी आईडी बाल चैन को दूसरा आईडी लॉगिन कर दे দিব बस काम खत्म जो देखि देखिन दो आई वहां आईडी আছে ওনা आईडी बाल चैन করি ভাবে তো दूसरा आईडी लॉगिन कर দিব তার আইডি আনন্দ পাবে পাবে না তো রালদা দিয়ে দিবে কি দিন রালদা তো ডিলিট করে দিবে
আইতে পারবো চেন করে না ই করে দে ফেসবুক হ্যাক করে রাখলে আমি করে বিগমে তো ফেম চলো কি তোর আইডি লাল মাস্তান পিনে রেখে ফেসবুক না আর ডিবি ছেড়ে আর ডিবি ছেড়ে দেখ ধরো সিগারেট না এই মুড়ে গেলাম না আলে পরে মনে করছি হোয়াইট চেলেরো তুই এ বেটা কাজ রাখি তো বুঝি এই জালিলা মাঙ্গা ছিলি এই তিনটা দিন এখন দিমো জালিলা মাঙ্গাই দাম দেখি কেটলা টাকা আছে 3খান ব্যাগ কেন এরা এলা নাইট লাইনে নিও যে ইলা সুকা জেনি ওলা দাম যে 400 টাকা কলি আছে খানা রে এতে কি নি উচ্চা খালি কেতা খান জোরে টাকা নামো বস দা যে বড় লাগে মাগে সুকা লাগে উপরে টাঙাই দিব কি করব করবি ধরে এই যে 750 টাকা জীবন হয়ে গেল ও হাই যাই দেখে 40 টাকা আরে এই মাটাকে দেখাবাই তার তোরা আমি অত লোক তো আচ্ছা করে বলা বই কিপ্যাডটা আমার কারা কম করছে কারা মানে দেখবো কি ইয়া ভাইছে কার টিপ লাগা চেঞ্জ করে টিপ বিয়া হো লে আই হো হ্যাঁ চল বিয়া ঠিক কম বিয়া যা এ আরে ছেড়ে দিবে যা দীপক দৌড়ে দীপক আছে বাবু যা মোবাইল রাখে ও ও টাকা দে আরাম মনে বড়ার বেলা দিত दवाई नहीं है ना वीडियो पर अपलोड বেশি হাত লাগে না না কোন দীপঙ্গ তুমি কথা আগে দিও কোটি বলি এক তো কোন দীপঙ্গ বালা हेलो कने दीपक का नंबर पैसा আছে কেতে নম্বর দিন पैसा আছে ले कौन